नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने भल थे गोटे विश्वास थे आम महाप्रभु तो अच्छा ना महाप्रभु प्रति मुहूर्त थांती प्रति क्षण थांती प्रति भाव थांती प्रति अनुराग थांती प्रति विश्वास थांती महाप्रभु कृपामय करुणामय मनीष मु जीवन मनीष जीवन रे बहुत दोष दुर्गुण हिंसा बाद सबू जितेबाला मो मनीष मो भितर निश्चय ए प्रकृति थी किंतु मो महाप्रभु एत कृपामय करुणामय महाप्रभु ही सही जी ये सब को देखती भितर थी भाव को ग्रहण करती प्रति भावर लुहे महास्नान हुअन्ति किंतु मनीष मु कहूँ आम शरीर 60 भाग 70 भाग पानी किंतु केते किछि लोकंकर केते अहंकार जे सृष्टि नियंता जे सृष्टिकर्ता जे भाग्य विधाता जे आम कोटि कोटि जीवसत्तार सृष्टिकारी तांको ऊपर भी प्रश्नवासी उठे पारती जदि मो बापा का परिचय दवापाई मो बापा जदि किए पचारे मो बापा ना कौन मु तो गर्व में कहबी मो बापा ना जहाँ मुझे कहि मु केबे बापा परिचय नवा को मो परिचय दवापाई मु डीएनए रिपोर्ट मागिबिनी सही लोक मान कहूँ जो माने प्रश्न उठाती आउ जो माने प्रति जिनस को अन्य वे रे एनालिसिस करती आघात भी मत लगी आघात भी गोटे वीडियो देखते कालिया केमती कैंसर को भल करे से वीडियो रे जे जार अनुभूति की नहीं कहुई पट्टनायक बाबू पट्टनायक को भी बहुत आघात लगी कहीं से जड़े जार कमेंट एमती थिला जहाँ प्रत्येक को कष्ट होता जे महाप्रभु को जे मो महाप्रभु को जे महाप्रभु को प्रति अति गोटे अपशब्द बारंबार बारंबार प्रयोग करते से अपशब्द भी मुझे धरी पारिनी कहीं महाप्रभु को लेकर से अपशब्द कह जाए ना पट्टनायक बाबू फोन करते कहले देखु आज्ञा मो विश्वास कथा मो विश्वास मो आस्था मोर सबकि मो महाप्रभु आउ मुई भुक्तभोगी मते ही महाप्रभु मो विश्वास मते ही महाप्रभु मो महाप्रभु कैंसर ही भल करते किंतु यही जो भद्र व्यक्ति हो कि जे हो सी जोटा करले बारंबार बारंबार कले मु बाध्य जे मु आईन सहायता नौ आउ पट्टनायक बोध हुए किसी गोटे आईन कार्यानुष्ठान किसी गोटे पदक्षेप नहीं कहीं सामाजिक गणमाध्यम रे मंतव्य दबा ठीक अच्छी किंतु अपशब्द कहवा महाप्रभु को नहीं आम महाप्रभु को नहीं जे कोटि ओडियार मौड़मणि सामान्य मनीष आम 70 भाग पानी आम शरीर रे एते अहंकार एते गर्व जे विश्लेषण करिब महाप्रभु को नहीं जदि जगन्नाथ जानी थे ताकू कहीं कैंसर है जगन्नाथ जदि ये कर जगन्नाथ ये कर मना नहीं बाक स्वाधीनता समस्तंकर अच्छी किंतु बैक स्वाधीनता सहित बैक संयमता भी सेतिकी दरकार जोटी कहार धार्मिक चेतना उपरे धार्मिक चिंताधारा उपरे धार्मिक विश्वास उपरे जोटी साधारण रे मंतव्य को कुमंतव्य दिया जाए और अपशब्द व्यवहार करा जाए मु भी बुझे पट्टनायक को नहीं आज्ञा थाऊ किए भूल भ्रांति रे से कहले नहीं मो विश्वास को मो जीवदान देइथवा मो महाप्रभु को जे अपशब्द व्यवहार करिछि से भी जानू
ସାଧାରଣରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ସୀମାରେଖା ସିଏ ବି ଜାଣୁ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣିର ସମ୍ମାନକୁ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣିର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣିର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିବାର ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା ଯିଏ କରିଛି ସେ ତ ତା'ର ଫଳ ଭୋଗିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଥରେ, ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ମୋତେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ମୁଁ DNA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଆମକୁ, ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଇଏ ମୋର ବାପା ପିତା। ଏମିତି ମାନସିକତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅପନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଆସେ ନା, ଭାବର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଅନ୍ତରରେ ରୋଷ ଥିଲା ଏଇପାଇଁ, କାହାର ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୈତାନ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ମାନସିକତା ଏତେ ନୀଚ ଯେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପଶବ୍ଦ, ଏହିପରି ଅପଶବ୍ଦ ସାଧାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରେ। ଏତେ ସସାହସ, ଚୁପ୍ ରହିଯିବୁ ଆମେ? ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଜାତି ନିଜ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭୋକେପ କରିନି, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭୋକିଲା ରହି ଜାଣିଛି, ପାଣି ପିଇକିରି ଶୋଇ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ 60 ପଉଟି ପିଆର ପେଟକୁ ଉପାସ ସହିପାରିନି। କିଛି ନଥିଲେ ବି ନରକଙ୍କାଳ ଆସିବି ଦିନେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇକରି। କେମିତି ଏ ଜାତି ଭଲ ପାଏ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ସେଇମାନଙ୍କୁ? ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଏପରି ଅପଶବ୍ଦ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଜାତି ନିଜେ ଖାଇ ଜାଣେ ନା ଖୁଆଇକିରି ଖୁସି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଜାତି ନିଜେ ପିନ୍ଧି ଜାଣେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇକିରି ଖୁସି ହୁଏ, ସେଇଠି ଏତେ ସସାହସ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏପରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବୋଧହୁଏ କାହାର ବିକୃତ ମାନସିକତା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଏପରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ ନା। ସେ କହିଲେ ଯଦି ଏପରି ଦୁଃସାହସ ଯିଏ କରିଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଆଇନ କହୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ଅପୂର୍ବ କଥା। এই ଘଟଣାଟି ବୋଧହୁଏ 2020ରୁ 21 ଭିତର। ସେତେବେଳେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବହୁତ ଜିନିଷର ମୋର ଗୋଟେ ସୀମାରେଖା ଅଛି। ସେ ସୀମାରେଖାରୁ ଟପିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋର ଗୋଟେ ପାଗଳାମୀ ବାହାରିଥିଲା। ସଂସାର ଯାହାକୁ ପାଗଳାମୀ କହୁଥିଲା, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ପାଗଳାମୀ କହୁଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ଆର କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସରୁ ଆସିବ, ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଥବ କି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଅଫିସର ଇଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିବ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ଥାଏ, ଆଗରୁ ପୁରେଇକି ରଖିଥାଏ। ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ରାତିରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ପୁରୀ ଭୋରୁ ଆସିକିରି ପୁଣି କଟକ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲି, ଫେରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲି। 6 ମାସରୁ 7 ମାସ ଏମିତି ଘଟିଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏବେ ବି ଝୁରେ, କିନ୍ତୁ ପାଏନା ଆଜ୍ଞା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କୃପା ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଖରେ ଥିବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖରେ ଥିବେ, କୃପା ତ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଦିନ ବି ସେମିତି ଥିଲା। ପାଗଳାମୀ ସଂସାର କହୁଥିଲା, ମୋ ସଂସାର କହୁଥିଲା, ଇଏ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, ଇଏ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି।
पागल ही कर दियंती आज्ञा सेमती पागल भी हवा भी था देर जो निशा थाए महाप्रभु को पाई पागल हवा से निशारे बहुत कम लोकों को भाग्य मिले कोटि जन्मर पुण्य करते महाप्रभु को पाई पागलामीर निशा हुए सही समय पाई एमिति घटना घटी थला प्रतिदिन मु जेतबेले पहुँचुली महाप्रभु को पाखरे बस सी जानी लो बंचवा को किसी खाइबा दरकार जहाँ भी हेले जहाँ भी जो राति से 12टा हो 1 हो 2टा हो महाप्रसाद टी रखिथे जहाँ भी हेले महाप्रभु महाप्रसाद टी रखिथे महाप्रसाद टी जानी आपको बंचेवा को पड़ो बंचब रखिथे मु किछि जाने ना बस ऑफिस काम शुरू करे आउ केवल चका आखि ही मो आखि आगे थाए मुंडे कौन चल थाए एबे भी मोर मन ना किंतु एतिकी प्रतिदिन जाए प्रतिदिन किछि ना किछि जोटा साधारण रे सोशल मीडिया रे शेयर करि हबनी प्रतिदिन किछि ना किछि घटांती आ देखांती सेमती गोटे निशा हो जाए निशा जोटा लौकिक दृष्टिकोण रु बाहर जोटा साधारण मनुष्य जानिबा नुहे से बागिया जिनस महाप्रभु देखांती आउ करंती ही सेठी जमती निशाशक्त परी प्रतिदिन काली कौन हम काली कौन हम तेणु कालीर जमती काली आउ आसेना सेमती मोर अवस्था सेमती ही जाइथिला 5 मास रु 6 मास पर 7 मास भी पूरा ही नथो एटा प्रतिदिन कथा थिला प्रतिदिन मो ऑफिस रु आसीबी तो पळेबी महाप्रभु को पाखु पळेबी आ प्रतिदिन से आउटिके अधिका देखांती आप जेतबेले सकाळ सकाळ आसे पहुँचे मो मुंडे खाली थाए पूर्व दिन कौन ही थाए पूर्व दिन कौन आ मुंडे थाए जे केमती शीघ्र आज ऑफिस सर ऑफिस सरले पहुँची गति पहुँची सी भी सेमती किछि ना किछि देखेबे किछि ना किछि घटेबे आउ तेरे मुंड पूरा ब्लाक बाकी मत लगे आउ ये थी लास्ट महाप्रसाद किछि खुआइबे छाड़ीदेवे मरजी यहाँ खाइनी किछि दिने दिने भी खाई न थाए टोटाली दिने 2 दिन खाई न थे से जानी सबू जापारती आज्ञा काले मरजी तेणु मुठाए महाप्रसाद खुआई दियंती एमती चली थाए घरे भी समस्ते जानिले जे ये गला तार कौन गोटे ये तो क्या संग कथबार्ता करनी चुपचाप बस आसी ऑफिस जाऊँगी ऑफिस आसी बैगटा धरती चली जाऊँगी पूरी पड़े जाऊँगी क्षेत्र पड़े जाऊँगी सकाल आसी गाधे पाधे ये क्या सहित नॉर्मल जमती ये चुपचाप एमती जहाँ घर कह कथा मुझे किसी जापार नी एमती 5-6 मास समय जाइए प्रतिदिन किसी ना किसी आउरी भितर को चली जाए दिने कौन है राति 12:45 से आज्ञा बहुत विलंब बड़ सिंहार वेश महाप्रभुकर हुंती आ विलंब पहुड़ पड़ो दिने बड़ सिंहार से विशेष तो से बड़ सिंहार वेश बेले बड़ सिंहार वेश पूर्वर ही किछि ना किछि देखेबे आउ जोटा देखांती जीवन वास्तव सेटा सेठी ही लगे जीवनटा किछि नुह ये जो शरीर बास मुझे कहूँ आपण आगे जो प्रशंसा साउंडा हो कि निंदा आ भितर किसी फरक ही न थाए केवल सत्य ही से चकाकी केवल कथा ही सीए कहती आमे जो गोटे कहूँ सी कथा नुहे इते सुंदर कथा कहती एते सुंदर तांको आखिरे कथा कहती आखिर भाषा बुझा भाव थिले सब बुझी जाए से बहुत किसी देखे दियंती से दिन बसी थाए मंत्रमुग्ध मु निजे निजर आयत्तर न थाए कि 6 मास सब ये ता पूर्व दिन जहाँ घटी थला बहुत बड़ विस्मयकर घटना घटाई जोटा मोर योग्यता ही नहीं
ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସିନା ଅନେକ କାରଣ ସକାଶେ ମୋ ସେ ପରିବାର ବନି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୋର ପରିବାର, ପଣ୍ଡାଠୁ ପଢ଼ିଆରୀଠୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଜିକା ଦିନରେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବାସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, କହିଲେ ସେଠିକି ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ସେଠୁ କଥାଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦିଏ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଇଏ କରୁଥିଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସେ ଯେ ଆରେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଯିବ କି ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଦେଉଛି, ସେଇ ବେଗିଆ ଘଟଣା ହିଁ ଘଟୁଥିଲା ଜୀବନରେ। ଏମିତି ତା ପୂର୍ବଦିନ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାର 4-5 ଦିନ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି, ଏ ଅଫିସ୍ ପଛେ ଯାଉ, ଯାହା ପଛେ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ତମ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିରେ ବି ଆଜିକା ଦିନରେ କେହି ନାହିଁ, ସେହି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସଂସାରକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇ ହିଁ କହିଛନ୍ତି କି ଆଗେ କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନ, କର୍ମ ସର୍ବପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା। କର୍ମ ହିଁ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ, କର୍ମ ହିଁ କରୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ତରତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବି ଆପଣଙ୍କର, ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆପଣ। କର୍ମ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରୁଛି, ନହେଲେ ଅନ୍ତର୍ତଃ ଅହର୍ନିଶି ଝୁରୁଛି ତୁମକୁ, ତୁମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପାଣିକି, ତୁମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପବନକୁ, ତୁମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବାସ୍ନାକୁ, ତୁମ ବାଇହାଣ୍ଡିର ସ୍ପର୍ଶକୁ, ତୁମ ମହାପ୍ରସାଦର ରଙ୍କୁଣାପଣକୁ, ତୁମ ଛଡ଼ା ତୁଳସୀର ଆପଣାର୍ପଣକୁ, ତୁମ ଚକା ଆଖିର ମାୟାକୁ, ତୁମ ନାଲିଆ ଅଧରର ଭାବକୁ, ତୁମ ମହାବାହୁର ସ୍ପର୍ଶକୁ। ମନରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ରହିଯିବି ଏଠି, କାହାକୁ ଜଣେଇବିନି। ବସି ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ଚାଲିଛି, ମୋ ପାଖରେ ହଠାତ୍ କିନି ଆସି ବସିଲେ, ପୁରା ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ, କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, ଗୋଟେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫତେଇ ବେଗିଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଧଳାର ଓଢ଼ଣୀ ପରି ପକାଇଛନ୍ତି। ମୋ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ଏଇଠି ରହିଯିବି, ଆଉ ଯିବିନି, ଘରକୁ ଯିବିନି। ହାତଟାକୁ ଧରି ପକାଇକିରି ମୁଁ ଆସିଥିକିରି ମୋ କାନରେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ, ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ, ମାନେ ଏତେ ଇଂଲିଶରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରୁଛି, ଯେତିକି ଜାଣିବାର ଅଛି ସେତିକି ଜାଣ, ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୋରି ଅବସ୍ଥା ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲି, ସାମ୍ନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ, ତା ସ୍ପର୍ଶରେ ଦେହରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ତାହା ଧରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଧରି ପକାଇଲି, ହାତଟାକୁ ବି ଧରିଥିଲି, ସେ ଉଠିକି ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଇଂଲିଶରେ, ବୋଲେ ଆପଣ କିଏ, ନ ଜାଣିବା ଯାଏ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଛି, ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯାହା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ତୁମ ପ୍ରତି ସେୟା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଜ ଏ ବାର୍ତ୍ତାବହ ମେସେଞ୍ଜର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା, ନହେଲେ ମୋରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଏମିତି ତ ଘଟୁଥିଲା 5-6 ମାସ ହେବ, ଇଏ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ? ସେମିତି ବିରହ ବେଦନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳେଇବେ, ମିଳନଟାକୁ ବି ବିରହ କରିଦେବେ, ଏମିତି କୃପାମୟ, ଏମିତି ମାନେ ବିଚକ୍ଷଣ ସିଏ, ଆଉ ସବୁର ବିଲକ୍ଷଣ ସିଏ। ବିରହରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବିରହରେ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇକିରି ଆପଣ ବିରହରେ ଜଳୁଥିବେ,
ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିବେ ମିଳନ ହେଉଥିବ ସେ ମିଳନଟା ମହାବିରହରେ ପରିଣତ କରାଇଦେବେ। ଛାତି କୋହରେ ଯେତେବେଳେ ରୁନ୍ଧି ହେଇଯାଉଥିବ ବିରହରେ, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ସିଏ ଆସିବେ ମିଳନ କରାଇବେ ସେତେବେଳେ ଛାତିଟାକୁ ଚାପି ଦେବେ, ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ରୁନ୍ଧି ଦେବେ। ସେମିତି ମୋତେ ମୋର ବି ସେଇଦିନ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲିନି, ସେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲିଭ୍ ମି ଆଲୋନ୍, ଇଂଲିଶରେ ପୁରା ଇଏ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଧଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଛାଟିପିଟି ପଳେଇବେ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଠିକ୍ ଭାବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛି। ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ କହିବେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୁଁ ଭୋଗିବି? ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକିରି କହୁଛି କେମିତି ପଳେଇବେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଧରିବି, ମୋତେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉ ପଛେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ, ମାନେ ମୁଁ ହାତରେ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଛି, ଛାଡ଼ିନି। ସେ କହିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍, କହିଲେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ, ଆଉ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭିତର କାଠ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା ସାଇଡ଼୍କୁ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର ସେନ୍। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାଁ କହୁନି, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଇଂରାଜୀର ଅଧ୍ୟାପକ ସିଏ। ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦିନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ କହିଲେ, ଛୋଟବେଳୁ ସିଏ ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବେଙ୍ଗଲ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି, ଜନ୍ମ ସେଇଠି, NRI ତାଙ୍କ ବାପା ମା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଜନ୍ମରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବି ହେଇଛି ସେତେବେଳୁ ସେ ପାଠ ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ପିଲାଟି, ଆମର ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଇଏ ପୁଅଟିର ନା ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ନାହିଁ, ଖେଳିବା ନାହିଁ, କୁଦିବା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନାହିଁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବହି ଗୋଟେ ଧରେଇ ଦେଲେ ପାଠ ନ ଜାଣୁ ପଛେ କୁନି ପିଲାଟା ବହିଟା ଧରିକିରି ତାକୁ ବସି ଆଡ଼େଇବ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପାଠ ବହି ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାହାର ଦୁନିଆ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବିଦେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉ କି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ହେଉ, ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉ, କୌଣସି ହେଉ, ନା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା, ନା ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କେବେ ବି ପଶିନି। କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋର ବାପା ମା, ଏମାନେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଖାଲି ଜଣେ ଜଣେ ସେମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଟୁ କଲେଜ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ କୀଟ କହିକିରି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ପାରନ୍ତିନି। ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଇଛନ୍ତି ପଦବୀ, ଇଂଲିଶ ଲେକ୍ଚରର ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଲୋକ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମାନେ ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ନା ଈଶ୍ୱର ନା ଇଏ ଧର୍ମ ଇଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ବହି ହିଁ ସବୁ କିଛି, ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବେ ନା କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। କଲେଜ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଇଏ। ସବୁଟା ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍କୁ କେହି ମିସ୍ କରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ସେତେ ଭଲ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସିଏ ଇଂଲିଶର ପ୍ରଫେସର, ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ସବୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କେହି ପ୍ରଫେସର ହେଇପାରିନଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇଲେ, କିଛି ଦିନ ପଢ଼େଇଲେ, ଇଏ କଲେ, ଏମିତି 2-3 ବର୍ଷ ଯାଇଛି। କୌଣସି ଧର୍ମୀୟ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ,
मो बाप माँ भारतर से माने अनेक 2-3 जेनेरेशन हम एटी रही से माने नहीं जाए एनआरआई ये नहीं करी सेठी तांकर ग्रीन कार्ड होकर एठिकार बासिंदा हो जाइछिन बास सेति जानते आउ किछि तांको मुंडरे आउ किछि पछिबार नाही एमती अनेक दिन जाइछि वर्षे 1.5 वर्ष जाइछि छोटू प्रोफेसर सेन कहले दिने मु सोइछि हठात किनी देखुछि एडे एडे बड़ राउंड राउंड से मैंने आसुच्चंदी मो देहरे घसई जाउछंदी ये करछंदी मु चमकी जाउछि एमती निदुर उठी जाउछि कौन राउंड राउंड कला कला एमती राउंड राउंड आसुछि मो देहरे घसई जाउछि ये जाउछि मु चमकी जाउछि उठी जाउछि ये जाउछि कहले कंटिन्यूअस एमती कंटिन्यूअस 4-5 मास प्रति राति मु देखुछि से कला डोला दीटा आउछंदी मो देहरे घसई होछन आउ हठात कि गोटे नालिया ओठ आउछि से किछि मते एमती गेल कला परि होउछि मु जानि पारनी कि कोन होउछि तापरे मु मानसिक स्तर में कहले मु किछि जानि पारनी एमती कला कला एमती आखि दुईटा एमती नालिया ओठ मु किछि जानि पार न थाए मु तो ये एमती अनेक दिन जाइछि से यूनिवर्सिटी जेहेतु विश्वर गोटे सबुठार बड़ यूनिवर्सिटी सी गोटे वर्ल्ड रो कॉन्फ्रेंस अरेंज करी जिते वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अरेंज करी सेतबेले प्रति देशर सिलेक्टेड राज्यर किसी विश्वविद्यालय सिलेक्टेड भल भल प्रोफेसर को इनवाइट कराई अल्प किसी तांकर वक्तव्य रखापी इनवाइट कराई फॉर्चुनेटली भाग्यवशतः सही वर्ष जो इनभाइटेशन जो निमंत्रण कराई जाइथिला बाणी विहार यूनिवर्सिटीर सेतबेलर जने दक्ष इंग्लिश प्रोफेसर को सेतबेलर कुलपति सिलेक्ट करचंती जीवापाई विदेश से यूनिवर्सिटी रे वक्तव्य देवाई सी आछंती जेहेतु ये इंग्लिश सेतबेले असिस्टेंट प्रोफेसर थिले प्रोफेसर सेन ये मुख्य भागीदार एत बड़ फंक्शन होची आंकु सबु किछि दिया जाय थाए सबु प्रणाली ताकर जते प्रस्तुत प्रणाली केमती मंच पड़े जालना ये सब करिवार दायित्व दिया जाय थाए प्रोफेसर सेन पूरा जी जान लगे कहीं आंकु स्टूडेंट माने बहुत भल पाती जेतो एते बढ़िया पढ़ाती एते मार्जित कौथे पॉलिटिक्स रे नाही कौथे नाही पाठ भल सी भल जो लगी था ये आसी से दिन आसी शुभ मुहूर्त आटा 2 दिनिया कॉन्फ्रेंस थाए चलती फास्ट दिन तेणु सब प्राय मुख्यतः यही जो कार्यक्रम भितर प्रोफेसर सेन मंचरे प्राय रोता जेहेतु मंच परिचालना दायित्व तांकु दिया जाए रोता जिते द्वितीय दिन द्वितीय दिन जिते मंचरे अच्छा मंचरे देखुन सामने सब अलग सारा भारत रु किसी राज्यर आउ अलग देशर सब प्रोफेसर माने आछंती वक्तव्य दवाई ता पूर्व दिन भी देइछंती प्रोफेसर सेन ता मंचरे सब अरेंज कर सेकेंड दिन द्वितीय दिन हठात किनी प्रोफेसर सेन को सामने जनक ऊपर आखि पड़ जाइए स्तब्ध हो छाती उपरे से प्रोफेसर को छाती उपरे गोटे कलमटी देखी स्तब्ध हो जाती एमती अनेक रही भाइब्रेसन हो भितर भाइब्रेसन हो बाक्शून्य बाग्या हो जापर तो इनभाइट करेंगे से प्रोफेसर सेन इनभाइट करेंगे तापर तांकर जे सहयोगी हेल्ले से कहते मुझे असुस्थ अनुभव करुच्ची तेणु 5 ରୁ 10 मिनिट ए मंच परिचालना आपण करंतु ताको भितर गोटे भावांतर सृष्टि होती कलमटा को जो देखिं ये जो कलम मारी देखते कलम भितर गोटे जमी मानसिक स्तर में स्नायु गुड़िक विस्फोरण होती झाड़ हो जाऊँगी पूरा कम कम एमती थरला बागिया होती सब कहते बोध हुए देह कम खराब हो ये सब तापर सब डकाई ये कर नर्माल सेन जो प्रोग्राम सरिबा पूर्व सरी प्रोफेसर सेन तलू जाइए सब संभाषण कर जो जहाँ को देखते पचार इंग्लीश पचार आप कौटू ना मुशारू आसी पचार कौ यूनिवर्सिटी आसी ये कहते बाणीविहार कथा कहते छोड़ छाती की देखा कहते जो कलम पेन टी पेन दिहर एमती राउंड रो जोटा अच्छी
ଦୁଇଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖି, ଏ ଯେଉଁ ନାଲିଆ ଓଠ, ମୁଁ ଆକୁ 5 ମାସ ହେଲା ଦେଖୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଆସୁଛି ମୋ କତିକି। ହୁ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚକା ଆଖିକି, ଯେଉଁ ନାଲିଆ ଓଠକୁ ଯିଏ 5-6 ମାସ ହେବ ପ୍ରଫେସର ସେନ୍ଙ୍କ ଦିହରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଘଷି ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ବାଣୀବିହାରର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ଯେଉଁ କଲମଟି ମାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଲମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଚକା ଆଖି ଚିତ୍ରିତ ଥିବା ଆଉ ନାଲିଆ ଓଠ ଥିବା କଲମରେ ରାଉଣ୍ଡଟିଏ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ସେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଇଏକୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ନାୟୁରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣିନା, ଇଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି, ଇଏ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ପଚାରିଛନ୍ତି ହୋଇ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ସବୁଠୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଜଣେ ବିଦେଶୀ। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍? ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କେଉଁଠିକାର? ନା ମୁଁ ୟୁଏସ୍ରୁ। ନା ଆପଣ କ'ଣ ଇଏ ଭାରତୀୟ? ନା ନା ହଁ। ନା ଅରିଜିନ୍? ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୋର ବେଙ୍ଗଲୀ? ନା ଆପଣ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ? ନା ହଁ, ମୋର 3-4ଟା ଜେନେରେସନ୍ ଏଠି, ମୁଁ କେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନା। ମୁଁ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି ସିରିୟସ୍ ଟକିଂ, ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ଯିଏ ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ସାର୍ ଆମର କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ କୀଟ, ସେ ପାଠ ଭଲ, ସିଏ ଭଲ। ଇଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଦେବେ, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆରେଞ୍ଜ କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ରାତିରେ। ସେଠୁ ପ୍ରଫେସର ସେନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଇଏ ମୋତେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପ୍ରଥମ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ, କଲମରେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଆଉ ସେ ନାଲିଆ ଓଠରେ ପ୍ରଫେସର ସେନ୍ଙ୍କର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶି ଯାଇଛି। ଅନବରତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା, ଯେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା, ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଜାଣିଥିବା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶି ଯାଉଛି ଅନବରତ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଠ ପାଗଳଟାର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ତା ଅଜାଣତରେ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ପଚାରୁଛି, ଆକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି। ଇଏ ଶବ୍ଦ ହେଇକି ବାଣୀବିହାରର ପ୍ରଫେସର ଅନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇନାହାନ୍ତି କେବେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ? ନା ଆପଣ ଯେତିକି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଇଏ କେଉଁଠି ରୁହେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ଇଏ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତି, ପୁରୀରେ ରୁହନ୍ତି, ଇଏରେ ରୁହନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ଗଡ଼୍, ଆମ ଭଗବାନ, ଆମ ଈଶ୍ୱର, ଇଏ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ଇଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି ଗଡ଼୍, ଇଏ ଭଗବାନ, ଇଏ ଈଶ୍ୱର। ଇଏ ଯଦି ଈଶ୍ୱର, ଇଏ ମଣିଷଟା ପାଖକୁ ସେ ଏତେ ମାସ ଧରି ପ୍ରତି ରାତିରେ କାହିଁ ହେଉଛି? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଏମିତି ଆସିପାରେ? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଏମିତି, ଯିଏ ଜମା ଜାଣିନାହିଁ ତାକୁ, ଜମା ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇପାରେ, ତା ପାଖକୁ ଆସିପାରେ? ସେ ଯେଉଁ ଭାବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଣୀବିହାରର, ସେ ସାର୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଆମେରିକା କ'ଣ, ସେ ଇଏ କ'ଣ, ଜଗତର ନାଥ, ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିବା, ସିଏ ଜାଣିଛି ନା କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସିଏ। ପ୍ରଫେସର ସେନ୍ ତାପରଠୁ ପାଗଳ ବାଗିଆ। ତା'ର 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି, ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ପେପର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ମୁଁ ଯିବି ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବି ବର୍ଷେ। ମୋତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଟପ୍ ପ୍ରଫେସର, ସେ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟପିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ପୁରା ରେଡ଼ି, ପେପର୍ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ଯାଇଛି। ଇଭିନ୍ ବି ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧା ଦରମା ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 4 ମାସର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେ କିଏ, ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ମୋ ପାଖକୁ ବସି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ସେନ୍
तांको ये धरिकी जो ऑर्डर धरिकी बैंक अकाउंट को पैसा पलि इंडिया दिल्ली रे पहुँचती दिल्ली फ्लाइट धरती पुरी क्षेत्र में आसछन्ती प्रथम थर पाद दौरान बड़ दांडे शरीर झिमझिम हो जाऊँगी आत्मा खिलखिली ही हसुची अंतर विलापी उठुची कौटी तमें कौटी तुम से चका किए तमें कहीं मत एमती कल मु तो तुमको जान नी तुम्हें कहीं मो पाखु आसुल कौन पर आसुल चल चल आसुँच सामने देखी पतित पावन को आखिरे आखि मिसी से कहते किए कहला तुम भगवान किए कहला तुम ईश्वर तुम ईश्वर नुह तमें मोर मु तुमर बस मु तुमर तमें आ मोर आउ कि मुझे जाने ना जाइए 22 पास चढ़ी जाते महाप्रभु को सामना को 22 पास चढ़ुंट जहाँ प्रोफेसर सेन कहवा कथा कहले अद्भुत मोर हाथ धरी 22 पास मत नौ थाए से चका आखि नौ थाए महाबाबू कौन मुझे जानी नी दुई हाथ को से चका आखि मोर धरिकी उपरको नहीं चलू थाए जमी निज लोक को घर को पाछटे आणती मत नहीं चलू थाए से चका आखि सामने नहीं जो देखीदे चाह को 6 मास हम प्रति राति जे मुठे घसी आसला जो सामने मु आखिर सामने पाई मुझे कहूनी विरह जी मरे महाप्रभु जी जो महाप्रभु सहित मिलन हुए संपूर्ण मरी जाए से मरवाटा ही भल लगे से मरवाटा ही वास्तव प्रोफेसर सेन जो 4 चक्षुर मिलन हो महाप्रभुर भावर मनीष सहित ये महाप्रभु से गोटे किसी देखी दिखती महाप्रभु देखी बहुत लोक देखी ये आहरी पागल हो महाप्रसाद पचरा उचरा कर जहाँ हो महाप्रसाद पाई आस तो वर्षे रहा पड़ो आस पचार कौटा मंदिर पाखे तार डाटा सब जाक मो पाखे अच्छी मंदिर पाखर कौ होटेल ता पाखु जाइछन्ती ये करछन्ती कही मोर वर्षे रहिबार अच्छी किंतु मु 6 मास पूरा बुक करी मते गोटे रूम दिया जाओ मते यही बेगिया रूम मते कहीं डिस्टर्ब करेंगे मो रूम रे विदाउट परमिशन रे कहीं डिस्टर्ब करेंगे ना मत आसी पिला आपण पिला नक करन जे आपण रूम झाड़ू करार अच्छी कहीं मो रूम मुझे झाड़ू करी मोर जहाँ दरकार हम मुझे आपन को इनफर्म करी विदाउट कई जब कंडीशन हम मुझे 6 मास रूम देवी 6 मासर पूरा पैसा आपन को देदेवी लज भारी खुशी मत आट ए टाइम गोटे कस्टमर 6 मास गंडे से जहाँ कंडीशन सब ये कर रूम धरी बसी बसचंती पेपर बाहर करचंती लिखिं प्रथम थर जीवन में कौन जानी नथवा लोकटी बसिक लिखुची जीवन प्रथम अनुभूति लिखुची महाप्रभु कौन ताकू देखले आ कौन है कौन ना लिखुची लिखिदे पेपरटी से टेबुल पर थुआई गोटे किसी रखी तापर महाप्रभु को पुणी आसई जो टाइम रे देखाई से कहते बास मुझे बेले जाए राति प्रतिदिन दिन सारा रूम रे रही राति 8-9 बेले जाए महाप्रभु पुणी एक चमत्कार लीला देखा विस्मयकर लीला देखा आसिक देखला जो से कागजटी ना अरे कागजटी कड़े गला प्रथम दिन जोटा लिखते उड़ी लगे देखले झरका खोला अच्छे बोले अरे झरका खोला अच्छे मैंने पवन में उड़ी जाइए कौटी बाहर पड़ी जाइए ये जाइए से द्वितीय दिन बाहर कर प्रथम दिन लेखा जोटा लिखी द्वितीय दिन किसी भी भूली जाइए किसी भूली जाइए कि किसी लेखा रही सेकेंड दिन जहाँ लिखते देखते सब लिखिं जहाँ लीला घटी सब लिखिं तृतीय दिन जाइए तृतीय दिन जो जाइए महाप्रभु आहरी विचित्र लीला देखी आसचंती राति अच्छे देखला द्वितीय दिन कागज ना से कड़े आश्चर्य कहले मुझे तो झरका देती ये मुझे लिखी कड़े गला
तो मन में गोटे कौन आसी बोध हुए कौन हो ये कहले ना मुझे लिखिदिए आउटा कागज बाहर कर प्रथम दिन जी लेखा जानी प्रथम कागज जमी मुझे द्वितीय दिन किसी भूली जाइए प्रथम दिन से जहाँ देखते तादू मात्र 10-15% मन अच्छी से लिखिं द्वितीय दिन 20-30% मन अच्छे लिखिं तृतीय दिन 100% लिखिं कागज रखिकी शोचते ये करपरना जा महाप्रभु पुणी एक विचित्र देखी देखला कागज ना से रागी जाइए आ कति जाइए होटेल वाला कति कहले मुझे मो बिना परमिशन ने मो रूम रे कहीं आसबे ना कई आसन तुम पिला आसला कि ना हाँ सर आपण रहीबार 3-4 दिन है कि झाड़ू करने नहीं आपन कहते निजे झाड़ू करा बहुत हुए आम पिला जा झाड़ू कर आस मुझे पता लगेदेवी कहले आ पता लगे दरकार नहीं मुझे पता लगे सारे कदे पलि आसो सेठू कहले बोधे ये पिला आसुची झाड़ू कला बेले से अलिया कागज भाई फोपाड़ी दूसरी बोधे से आसछन पंचम दिन जाइए पंचम दिन कौन कर सही माने देखिक आसछन लिखला बेलू कागज ना चतुर्थ दिन प्रथम दिन जहाँ जानते आस्ते आस्ते भूली आ 5% मन अच्छी द्वितीय दिन 10% मन अच्छी एमती पंचम दिन से ये कर मुंडे सुट बस कहले अरे मु रिसर्च करने आसी महाप्रभु विषय एमती लिखुची बहुत हुए किए जाणिक नहीं जाऊँ षष्ठ दिन सका बाहर कहले आउ सेमती हम ना किए पेपर नब मु देखी आछंती ग्रांड रोड आप जानते पुरी बड़ दाण्डे ग्रांड रोड पचार कंप्यूटर गोटे बड़ दुकान अच्छी से पहुँची जेहेतु ये गोटे लैपटॉप सबुठार भल लैपटॉप गोटे देखते कर तार मेमोरी फेमोरी ये लैपटॉप किणी पैसा भी पेमेंट दे देछन सबुठार भल लैपटॉप कहले सीना कागज लिखिले किए नहीं जाऊँगी किए उड़ी जाऊँगी किए नुचे नहीं जाऊँगी मो थेसिस पेपर ये सी नहीं जाऊँगी मुझे जहाँ एथर ये हम मु कंप्यूटर रे टाइप करदेवी सब जगह मो मेमोरी रहा कंप्यूटर पैक हो पैसा दि जाइए छोटो दुकानी पचारुची सार कौ ना बिल काटिबी तो हिंदी जानना कि खाली इंग्लीश छड़ा छोटो दुकानी पुणी पचार सर व्हाट इज योर नेम ये सेफ्टी व्हाट इज माय नेम व्हाट इज माय नेम महाप्रभु मुंड को ब्लैक कर दे से खाली गोटे कथा कहते व्हाट इज माय नेम व्हाट इज माय नेम कही कही पलि आस दुकानी आस अरे आपन को लैपटॉप नि किसी ना से दौड़िक उभा नहीं गले दौड़िक उभा नहीं गले पलि गले कुआड़े दुकान किए आश्चर्य लोकटा नॉर्मल लोकटा आसला भल सब जाक कन्फिगरेशन पचारिक एत एजुकेटेड बागे लगुन पैसा पेमेंट कला किए कला जो मो ना पचारुची से निज ना कह आगुरी एत बढ़िया कथा ये पलि आस महाप्रभु मुंडटा ब्लैकआउट कर देते आसी अनेक दिन बीती अनेक दिन बीती जाइए होटेल रूम रे ताला पड़ी जेहेतु जेहेतु ये 6 मासर पैसा देइचंती 15-20 दिन पर जो माल होटेल मालिक जो देखला ये आसुना लास्ट को रूम ताला भांगिकी खोजिला ये ना तापर तार जो पिलाटी वार्ड जो पिलाटा को कहला तू तते हाफ डे देली अधा दिन तू खोज से लोक कुआडे गले पुलिस केस हम कौन हम लोकटा मिसिंग अच्छे आमको थाना को जन हम से पिलाटी से फास्ट हाफ रे लॉज रे काम करिवो सेकंड हाफ रे से खोजियो बुलियो खोजिवो श्रीमंदिर चारिकड़े एपट सेपट खोजिवो काले कोठी देखाई जिवे या आसी ता मालिक को कहबो प्रोफेसर सेन कहले कहले आज्ञा बस जो 6 मास वर्षे मो मुंड को ब्लैक करते माने किछि मु गोटे निर्दिष्ट टाइम रे मु सब बेले कौटी पड़ी थाए मु जानिनी किंतु मेघनाथ पाचिर कुकड़े मत पकईकी रखते ठीक निर्दिष्ट टाइम रे बड़ सिंहार बेले से जानी ये लोकटा बंचवा को हेले आको किछि खाइबा दरकार न मरजिव निर्दिष्ट टाइम रे मते से आनिबे बड़ सिंहार देखेइबे आ महाप्रसाद मत जो बाटे खुआइबे जो बाटे मत महाप्रसाद टे खुआइबे दिन को थर टे मत महाप्रसाद दियंती बड़ सिंगार पर
बास प्रतिदिन किछि ना किछि पुणी देखाती जो देखिबाटा संसार विश्वास रे बाहर आ मु मोर ही रखी न था मो मुंड को ब्लैंक पूरा कर दे था मु किए मुझे जान न था प्रतिदिन किछि ना किछि देखते एमती 6 मासे वर्षे पाखापाखि जाइए कॉलेज रू भी बारंबार मेल आउची आंकर तो किसी ये नहीं छोड़ दिने यही जो होटेल पिला आंको ट्रेस करथला अपन देखते लक्ष्मी मार्केट गोटे अच्छी से जो गेट पाखे सी देखिकी जाइला सी गोटे से जो मेघनाथ पाचीर एमती डेरा देकर एमती शोला बगिया रही गोटे छिंडा बगिया पिंधि सी जाए मालिक को कहता ना आज्ञा से लोकटा बंची से अच्छी किंतु पागल हो जाइए सी मेघनाथ पाचीर पाखे से मुंड दे शोला मुझे डाकिली बाबू बाबू डाकिली ये कला मत एमती अनेला कि पागला हो जाइए विचित्र लीला विचित्र कृपामय करुणामय साधारण मनीष तांको लीला बुझा किए एमती 6 मास रु ऊर्ध समय एमती प्रतिदिन जीवन दर्शन आउ जीवन वास्तवता अनेक किसी देखते आउ महाप्रभु कौन तांको विचित्र लीला कौन देखते प्रतिदिन देखे 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 चलती एमती आस्ते 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 जमती प्रति जिनसर गोटे सैचुरेशन पॉइंट आसे सबु जिनसर गोटे सैचुरेशन पॉइंट आसे दिने महाप्रभु जीवन परम आत्मा कौन परमात्मा कौन सी कौन ये दिने देखी जाइए प्रोफेसर सेन को तार वास्तवता कौन से देखे कौन देखते से तो मत कहीपर ना मोर एत योग्यता नहीं ताकू बुझापी तो प्रोफेसर सेन देखी तापर प्रोफेसर सेन जानी जाइए मनीष कौन जीवन कौन दर्शन कौन मनीषर जन्म कौन मृत्यु कौन ये कौन तापर महाप्रभु से हाथ टेकी कहते हे महाप्रभु आपण ही सत्य आपण ही चिर सत्य सबुदिन मुझे जानिली मु ही आपणकर मत जो आजन्म एमती कर रखी केवल आपणकर हवापाई करके रखी फटकिन आसी महाप्रभु पुणी बैक कर मेमोरीटा बैक कर जिते मनीष जानी जाऊँगी वास्तवटा कौन जानूची जिते जानूची महाप्रभु कौन परम कारुणिकर जगतर नाथ जी जी जगतर पालन करता सृष्टिर रहस्य कर्ता जी सबूर कर्ता जिते जानूची से जानी प्रोफेसर से हाथ मु तुच्छ मनीषटा कि प्रोफेसर ये मु सब तोर दास तोरी पाखे मोर किसी दरकार नहीं जिते तांकर 6-7 मास पर जो वास्तव जो ज्ञान फेरी आसी बाहर को आसती ये कर गोटे मेल देती यूनिवर्सिटी के देती रिजाइन कले बोली देखले मेल 1000 मेल आसी कुआडे गले आपण पेपर कहीं ये कहीं गोटे मेल पठेले मु रिजाइन देदेली आउ मत ये खोजबेनि कहीं घरे जेहेतु तांकर बापा से जिते से चाकरी पूर्व बापा मरी जाते माँ एकाटिया थे माँ पाख गोटे मेल देले माँ मम्मी आउ मु जोठी अच्छी भलरे अच्छी मु अच्छी ओडिशा रे अच्छी मत आउ जीवन में केवे खोजबनी आउ तू तो मु न देखी थी सीना छोट बड़े ये तू तो जानी थबु मु जगन्नाथ पाखे अच्छी आ जगन्नाथ ही मोर सबकिछि आउ पुओ हिसाब से मोर कर्तव्य जहाँ करवा कथा मु निश्चय करी आ करुच्ची करी यही जो 6 मास रु वर्षे जहाँ करी ना से मु क्षमा चाहूँगी आगू को करी कर्तव्य करी जो आगुरी भी करी प्रोफेसर से रिजाइन देते यूनिवर्सिटी सेबेठू सेठू मु हाथ धरी थाए महाप्रभु कड़े था मु कहले आपन केमती जानले जे से किसी देखौचंती आपण आसी कहले जेतिकी जानबार अछि नले मोर अवस्था हो ये हो ना कृपामय करुणामय जदि 100,000 किलोमीटर से चकाखी मो देहरे घसी जाइकि मत टाणी आनी पारुची चकाखी सबू करें से तो ना आपण किए ना मु किए मत कहीं सी कहले जे तू ताकू ही कह से जी जाना कथा से जानू अधिका जानापी चेष्टा करूना जदि अधिका भितर पशिया चाहिए अधिका जदि मो विषय जाना चाहिए ताले तोरी अवस्था भोग बस से महाप्रभु जड़े पंडा आसती महाप्रभुंर शेष जो दही पखाड़ एतिके प्रसार लगे महाप्रभु शोला बेले आम हाथ को बढ़े दौरान
प्रोफेसर सेन हाथ देखी पंडा हाथ ऊपर अच्छी आम ठिया जाइचु सामने महाप्रभु दही पखाड़ दौरान प्रोफेसर सेन का हाथ तले मो हाथ अच्छी प्रोफेसर सेन का हाथ में दही पखाड़र हाथ महाप्रसाद अच्छा तादर तोराणी गली पड़ुंट मो हाथ में बस पवित्र हाथ रे एड़े बड़ पवित्र हाथ जो हाथ में महाप्रसाद अच्छा से हाथर स्पर्श पाई महाप्रसाद स्पर्श पाई मो हाथ में से तोरा दही पखाड़र तोराणी मो हाथ में पाई दूँ मुंडे पोछि दूँ से महाप्रसाद पाई देकरी मुंडे मो मुंडे पोछा आगु मत कुंडे पकाउछ मुझे आउ के देखा हो बस से कह ही नोज सी जानी महाप्रभु को कृपारू आउ मात्र थरे टे देखाई प्रोफेसर सेन को सहित तापर आउ देखाई नहीं भले थांतु गोटे विश्वास थांतु आम आम महाप्रभु तो अच्छा ना प्रति मुहूर्त थांतु किंतु गर्व करंतु तांकु नहीं अहंकार देखंतु तांकु नहीं आउ घमंड मिछ घमंड आउ मिछ जो निजर अहंकार एनालिसिस करी महाप्रभु को अपशब्द कही निजे छंदी जातुनि आउ गोटे विश्वास था आम महाप्रभु तो अच्छी ना रही जय जय।